Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What is abyadu? White. What is atwabun? Atwab. Atwabun. Garments. This is a plural of thawbun. Atwabun is the plural of thawbun. What is ahdara? Yaqub? Ahdara yuhdiru. Kailangan kabisado nyo yan. Hindi kayo matututo magsalitang Arabic kung hindi nyo kabisado mga pinag-aaralan natin. Kaya nagbabalik-balik tayo para i-remind kayo sa riwahin para kung nakalimutan nyo like this, maalala nyo ulit. Haba kasing paulit-ulit yan, nakakabisado nyo. What's sa ahdara, Amir? Ahdara yuhdiru, this is form for? Present. No, ahdara is past tense, yuhdiru is the present tense. Sa uhdiru sajadatan wa qaimatan insyaallah. Yes, brought. I will bring. I will bring. Meaning that's a present tense, future tense. What is ahmaru, brother? Ahmaru. Mga diptot ito, ahmaru. Ano yung feminine nito? Anong feminine ng ahmaru? Hamra'u. What's this? Red. Red, Yan ang sinasabi ko. Palagi kayong nagbabasa paulit-ulit, palagi kayong nakikinig. Habang tumatagal, nakikinig kayo paulit-ulit, maniwala kayo, insyaallah. Pag narinig nyo, siguradong alam nyo. But kung nagpapabaya kayo, at dito lang kayo nakakapag-aral, gaya ng sabi kong paulit-ulit, pagkatapos pag-uwi nyo na ninyo, wala na, talaga naman, hindi ka mag-e-enjoy sa pag-aaral dahil every time na tanungin kita, hindi mo man nasasagot. Kaya gaya na sabi ko, yan lang ang paraan ni Shaitan para mahudyukan ka ng magtamad ka na sa pag-aaral. So, kailan mag-enjoy ka? Paano? Matuto ka. Okay? So, ito mga simple na lamang ito. Matagal na to. Dapat ito, pag ganito simple, hindi naman bago to, kabisado nyo na to. Okay, Abdul Karim. Akhdaru. Green. Dawud. Arbauna. Arbauna. 40. Arbauna. Arba'ina. Arba'ina. Isyuruna. Yung 20 lang naiiba, no? Talata, talatuna. Arba'a, arbauna. Kamsa, kamsuna. Yung 20 lang naiiba, isyuruna. Azraku, Amir? Azraku. Green. Oh, akhdaru yung green. Blue. What's the feminine? Fa'la'u, Zarkao, yes, Zarkao. What is aswadu, Yaqub? Don't say aswadun, Aswadu, kulay, diptot, lahat ng kulay. Ay, ben na feminine. What is, actually, hindi ko pa ito ini-English o Tagalog. Pag kayo pang nag-Arabic nito, lalong mabigat yun. Ito, Arabic lang sinasabi ko, tatagalogin nyo lang, o English lang. Magaan ito, kaysa doon sabihin ko, ano yung white, ano yung black. Mahirap yan. Okay? What is aswadu, Yaqub?
Blue, asraku, kasasabi lang ng blue eh. Anim na kulay pa lang yata tayo. Nakakalimutan na ninyo. Paano pag nagdagdag pa tayo nito? Black. Aswado is black. Black. Yung abyado is white. Remember that, pagdating sa bukto, magagamit yung lahat yan. Okay? Asfaru. Yellow. Yellow. Amtara yung tiro. Asama o tuntirulan. Rainy. It rain. Okay? Amtara, it rain. Yung tiro. Amtara, yung tiro. What is bari dun? Cold. Yes, cold. Kailangan pagkasabi, alam niyo na yan. Bari dun, cold, malamig. Okay? Barakallahu fik. Barakallahu fik. May Allah reward you. What's baraka? Reward. Blessing. Reward is jaza. Jazakallahu khairan. Yes, may Allah bless you. Barakallahu fik. Makanun. Ah? Place. Places. Places o place lang? Place lang. What's the places? Amakino, very good. Mafailo. Bardun. Bardun. Bard. Dahabas shita. Wadahabal bard. Cold. Na cold. Notin yung dahaba, walang ila. Hindi went ang kaulugan. Anong kaulugan? Gun. Meaning extinguish. Wala nang init. Dahaba, wala nang init. Wala nang summer. Dahaba safe. The summer is gone. And the hot. Dahabal har. Di ba? O, ganun yan ha. Bard is also called. Bardun. What is bakiya? Yabka. To remain. To remain. Meaning he remain. It or he. But in dictionary, to remain. If I say to remain, meaning he, huwa. Or kung walang buhay, walang akil, to remain. It remain. Okay? Bawa yung aso, nanatili siya rito. Hindi pwedeng he remain. It. Walang akil yan. Baladun. Country. What's the plural? What's the plural of baladun? Biladun. Yes, biladun. Tahta sifr. Below zero. Yes, below the zero. Tahta sifr. Mada darajatul hararati fi London? Darajatul hararati tahta sifr. Ano ibig sabihin nun? What is the level temperature in London? Darajatul hararati tahta sifr. Below zero. Yes, meaning this is ada paslul saif ada paslul sita winter. Hindi naman pwede siguro summer yan. Negative eh, malamig. What's taraka? Hilep. Anong ibig sabihin hilep? Naiwan. Yes, naiwan niya. Ainal midalla, ya Yakub. What's midallatun? What's midallatun? Umbrella. Ainal midalla? Where is the umbrella? Ainal midalla? Yung sa mga hiwar natin, gamitin nyo. Anta mubtal. Anta mubtal. Ainal midalla. At sa anta mubtal? You are wet. Ainal midalla. Ano sinagot niya? Yes. Naiwan ko, sabi niya. Taraktu. O, pwede. Taraktuha. Yes. Midallatu.
Payong. Feminine. Taraktuha. Or taraktul midalla. Very good. Yes, taraktuha fi sayarati o taraktul midallata. Taraktul midallata. Taraktuhat. Midallata. Taraktul midalla fi sayara or company. Yes. Kailangan sabi ko sa inyo, tandayan, mag-enjoy kayo kapag katandaan nyo yung mga ganyan. Okay? Takallamu, takallama. Form 5. Modarion. Yes, yatakallamu. What's the meaning takallama? Spoke. Siya nagsalita. No? Alhamdulillah, yatakallamu. Ana atakallamu min Landana. Okay? Ana atakallamu min Landana. Ako'y nagsasalita mula sa London. What's Harun? Haruna. Hadara. Attend. Yes, very good. Also hadara, attend. Okay, very good. Al-usratu sa tahdurumai. Ano ibig sabihin nun? My family. No, the family lang. Al-usratu sa tahdurumai. Will attend, will present with me. Okay? Karijun. Almao katiran fil karij. Outside. Okay. كيف الجو في الخارجي؟ كيف الجو في الخارجي meaning? How's the weather outside? Yes, outside carriage. Okay? Carriage outside. Kaimatun. Tent. Sa'uhdiru kaimatan. Wasajadatan. What's kaimatun? Tent. Tent. Ang sa Tagalog. Ewan ko, tatama rin ako. Lona ba? Lona, di ba? Tolda? Tolda. Like that, okay. That is a tent. Yung ginagawang pag punta kayo sa Ilal Bar, countryside, tatayo ka ng tent, pipiklik kayo. Mga Amerikanong mahilig gumawa sa mga ganyan. Ang Amerikano, ewan ko sa Saudi, para mahilig din yung mga Saudi sa ganyan eh. Sila man sa disyerto, ang hiling ng mga yan eh. yung mga nakakapagtaka yung mga rabo, sabi nga ni Amir, kadami-daming papasyalan, palaging ilalbar. Yun ang sinasabi kong ilalbar. Mas gusto nila sa kalupaan sa tabi-tabi, kahit disyerto lang, nandun sila. Amerikano hindi. Gusto niya tabing ilog. Mga bundok ang gusto nila. Ganun, yung mga nakakatakot pa lugar ang gusto nila. So may mga tent sila. Okay? That is ay kaymatun, kayma. Dapiun. Isabi siya, hadadapi. Hot o Maligam-gam lang. Mainit-init. Habang mainit-init. Mainit-init. Dapiun is mainit-init. Okay? Sabi niya nga doon eh, antamubtallun. Ainal mi'tab. Taraktuku pisyarikati. Wa ainal midalla. Taraktuka fil pisayarati. O israb syaya, sabi niya. Greek dati, wahuwa dapiun. O yung shahada dapiun. This is a maligam-gam, mainit-init. Okay? What's the meaning wahuwa dapiun? Wahuwa dapiun kompleto. And then it is warm. Wahuwa wa is while. while it is You say wawul hal, wahuwa dapiun. Habang ito'y mainit-init pa. Okay? Titingnan nyo, hindi naman siguro pwedeng, and it is a mainit-init. Hindi naman, pangit naman nun. While. Pwede mo sabihin, wahada dapiun. Wahuwa dapiun, wahada dapiun. Pwede mo sabihin niya, kasi bakit pwede sabihin pa, wahuwa dapiun? Yes. Kahit sabihin mo, huwa kitabon, hada kitabon, pwede mo sabihin yan. Huwa kitabon, it is a book. Hada kitabon, this is a book. So, pwede nyo ginagamit yung mga ganyan. Pero yung sa hiwaryata natin, wahada dapiun?
Wahuwa dapyun. Isra Bishaya, sabi niya, wahuwa dapyun. Ha? Wahuwa, wahada dapyun. Para sa inyo, wahuwa. While it is may init-init, no? Samaun. Sky. Sky. Cloud is, what is cloud? Uyog. Singular muna. Singular. Meron tayo niyan in mupradatul musalida. Uyog. Guyumun is cloud. Yung isa. Guyumun singular plural. Plural. O what singular? Gaymun. Gaymun. Sukon. Al-dakab tayo ila suki, ha? Yes, ikaw ba'y nagpunta sa? Yes. Did you go to the market? Yung iba, did you went to the market? Pag chinerch mo sa ano yan, parehas lang. Pero mas suitable ginagamit, did you go? Did you go to the market? Because did is sign of past tense. Okay, kung pag sinabi mong walang did, I went, hindi mo sasabihin, I go. The have to, I went. Hindi mo pwede sabihin, I go. Okay? Present tense pwede. Syatiun. What is syatiun? Sea. Beach. Beach. Seaside. Yes, seaside. Okay? Seaside. Syatiun is also seaside. Bahrun is beach. Dagat, sea. Also beach, syatiun. Syatiul bahri, dalampasigan, seaside. Shitaun. Hada paslu shita. Winter. Nasa Quran pa naman yan. No? Sa surah, ano surah? Suratul Quraish. Quraish. Ila fihim rihlata shita was sayf. Shita and shayf. Meaning winter and summer. What is this? Daifun. Yes. Guess. Saifun. Summer. Hada paslus saif. Yes. Hada paslus saif. Utlatul usbu'. Utlatul usbu'. Holiday week. Yes, the holiday week. Sanad gabuhada gadan. Hadi fikratun tayyiba gadan. What is gadan? Sanad habu gadan. Hadi fikratun tayyiba sanad habu gadan. Insyaallah. What's gadan? Ngayon is alana. Gadan. Tomorrow. Tomorrow. Okay? Faslul Kharif. Spring. Autumn season. Faslul Kharif is also classroom, ha? Faslul Kharif is season. Okay, panahon ng season autumn. Autumn season. Autumn. Ano sa Tagalog ng autumn? Taglagas. Taglagas? Sigurado? Eh, paano yung winter season? Shita. Ha? Paslo shita. Paslus shita. Eh, paano naman yung summer season? Season. Paslus saif. Okay, saif. Saif, not zaif. Because zaif is espada. Yan ang maganda ng Arabic, sensitibo siya. Kaya sa Quran, kailangan tama lahat ang pronunciation mo. Nag-iiba yung kanyang kahulugan. Kaya sabihin mo, zaifun. Ngayon pala, saifun pala. Ay pag zaifula. Swords pala yun. Hindi pwede yan. Saifun is swords. Kaya dapat, saifun, ha? Saif. Paslu. So, what is summer? Paslus? Yan. Saif, yes. Kaya kadayak di. Span, yes. Yes. Hal satakdil utlata fi Makkah
Ano ibig sabihin nun? Will you spend your holiday in Makkah? Yan, okay? Takdi, kada yakdi, ha? Kada yakdi. Kaifa? How? Layla? Night. Yes, gabi. Laylatun, ha? Mubtalun, Yakub. Anta mubtalun, Yaki. What's mubtalun? Wet. You are wet, my brother. Okay? Midalla. Umbrella. Yes, what is a mu'tadilun? Al-jawu mu'tadilun il-an huna moderate. Okay, al-jawu mu'tadilun il-an meaning the weather is moderate now huna, here. What is ustadun, brother? Yes, teacher. Parang hindi ka pa, duda ka pa. Ustadun is teacher. Babae, lalaki? Yes. Aswakun, Yakub. Fil madinati, aswakun kathiratun. Aswakun. Siguro akong nakalugar dyan, bawat tanongin mo ako, mabalis. Hindi ka pa tapos, sasagot na kita. Markets. Markets. Suko. Oo, kasi pagkabasado mo ito, hindi ka pa tapos na tatanong, sasagutin na kita. Sabi ko pa, plural yan. Ano yung singular? Sukun. Ay pag nag-iisip kang ganyan, mas malabo kang magsalita ng Arabic. Bakit? Kada sasabihin mo sa letra, iniisip mo, wala na yung kausap mo, walis na, nainip na. Kailangan talagang aral kayo ng aral para matuto kayo. Okay, hindi yung baka ako pag matuto niyan. Ako na lang tuturo, ako pag matuto. Hindi naman dapat ganun, matuto kayo dapat. Okay? Kaya mag-aral kayo, magsumikap kayo, matututo kayo insyaAllah. Asdika'u. Friends, yes. What is the singular? Di say dipto, af'ila'u. What is singular? Sadikun. Yes. Isdihamun. What is isdihamun? Sa ano to eh? Sa Madina to eh. Nag-uusap sila, bakit muniwan ng syudad? Sabi niya. Pollution. Talawutol is pollution. Maingay, hindi Crowded. Isdihamun is crowded. Sa Madina, isdihamun, crowded. Hindi maingay. Daw-dao ang maingay, brother. Okay. Next. Istagraka yastagriku. Depart. Hindi Kam tastagriku reklatu ilal Madina. It takes. Yes, it takes. Ito yung makukuha. Ang paglalakbay, like that, ganyan. Okay? It takes. Kam tastagriku, meaning kam saatan tastagriku, how many heart? It takes. What? It takes. Okay, bigyan mo munang rehlato. How many heart the trip it takes to Madina. Okay? Makukuha. Ito'y makukuha. Intakala yantakilu. Intakala ti syarikatu fi Juda wa ana mudirun huna. Transfer. Transfer. To change place. Transfer. Okay? Bayda'u. Egg. Bayda'u. Egg. Egg? Elephant? What, brother? Bayda'u. Tray of egg? Egg yan. Eggs. Eggs. By the eggs.
What is abyado? Yellow, white. White. Ay, white. White? What's the feminine? Yellow. Bayda. White. Abyado is white. What's the feminine? Bayda. By mga egg naman. So this is feminine white. This is feminine bayda. Oh, abyado bayda. Okay? Tasawwaja yatazawwaju. Yes, married. He to marry. Takriban, approximately, higit kumulang. Talawutun ito kanina. Talawutun. Sa siyudad din ito. Pollution, mapollution, talawutun. Okay. Jinsiyatun? Nationalidad. Yes. Jawasa safar. Pasaporte. Yes, jawasa safar. Jawasu safari. This is a passport. Hamrao. Baydao egg. Ito na naman. Hamrao. Reds. Red. So, feminine na. Tuloy na. Peki kayo kanina. Kadrao. Greens. Ba't greens? Ay, Hindi naman plural to, feminine lang to eh. Green. Ba't feminine? Green lang, nung greens naman. Kanina ka pa, hamrao. Ano yung hamrao? Red, sabi niya. Ay, sinabayaan ko siya. Kanina naman, kadrao, sabi, greens. Feminine lang to, hindi naman plural to eh. Iba ang plural nito. Pu'lun. What is? Humrun. Kudrun. Ganyan yan. Yan ang plural nun. Rehlaton. Trip. Paglalakbay, Amtas tagre ko rehlato. How many hours? Meaning, how many hours yung kamsaatan tas tagre, how many hours? Kamsaatan tas tagre ko rehlato. How many hours the trip it takes? Pero hindi mo makikita yung kamsaatan doon. Malalagay lang kamtas tagre ko rehlato. Ila juda, ila like this. Parang ano lang yan. Parang yung nagtatanong ka ng presyo. Paano sasabihin yun? How much the price? Yung pera nakatago. Kam tamanu. Kita mo, wala. After kam, singular, indefinite mansub. Ba't wala? Meaning yung pera yon. Pera mo real, kam realan tamanu. Hindi na sasabihin yung pera doon. Dahil consider na yung pera natin eh. Only kam tamanu. How many reals the price? Okay? Zara yazuru. I-visited. Yes, visit. Zarkau. Blue. Azraku. Saidun. Happy. Yes, happy. Wa anta sahidun fil Iraq. Naam, ana sahidun fil Iraq. Ako'y masaya sa Iraq. Wa anta sahidun fil Iraq. Ikaw ay masaya sa Iraq? Naam, ana sahidun fil Iraq. Sanatun. Year. What's in nun? Age lang No, age tsaka tot lang. Sinun is also age. Singit lang yun. Saudao. Saudao. Black. Sanawatin. Sanawatun. Wala pa lang. Sanawatun. Sanatun, sanawatun. Years. Safra. Yellow. Dao. Oro. Baka naman sabihin nyo kulay ito. At dao. Orange. Wala naman tayong orange eh. Ikaw ang nagsabi kanina nito eh. Noisy. Maingay. Dao. Ikaw ang nagsabi kanina nito eh. Sa siyudad. Dao. Okay? Umrah. Umrah to. Umrah, no?
Kabla, let's say kablu. After. Kablu. After. Ba't after? Before. Ba'do yun eh. Ayun. Before. Before and Before. yung sometimes ago. Depende. Okay? But ba'do is after. Ito dalawa. Pwedeng ago, pwedeng before. Pag sinabing taon, ilang taon ka na narito, ago sigurado yan, 10 years ago. Okay? Karyatun, Yakob. Karyatun. Limada taraktal Madina. Village, yes, bilya. Anong ibig sabihin ng bilya? Ang Tagalog. Nayon, pero maliit lang ha. Maliit na nayon. That is a village. Bilya ang tawag dyan. Okay? Next. Kitaron. 3. Kitaron. Kay patadhabo ilal Madina. Train. Adhabo bil kitar. Yes. Alhamdulillah. Hindi pa ako magbigay ng sample, hindi talaga ako. Kailangan meron pa sample. Okay, at least pag may sentence, nakukuha mo, no? Okay. Liza, it's not, yes. Or he is not. Marayo ka? What is your Marayo? opinion? What is your view? What is your opinion? Rayo ka. Depende yung ka. Depende sa kausap mo. Ito ka, anta. Mudirus syarikati. Director, kapag kumpanya, director. Don't say principal. Say bakit bro? Principal lang sabi mo? Pwede naman kung ito ay sa eskwelahan. Pero kung sinabi ko lang mudiro lang, pwedeng principal, pwedeng director. But mudirus syarika is malinaw na ito ay director yan. Hindi pwedeng principal sa kumpanya, sa eskwelahan yun. Okay? Madina, Dawud. City, syudad, ha? Muskila. Laisa hunaka muskila. Problem. Muskila. What is work? What is your work? What is your work? No. Your work. Amaluka. Amaluka fil Madina. Kayfa satadhabu fil Madina? Laisa hunaka muskila. Adhabu bil hafila, bil kitar. Bil kitar nakalagay doon eh. Okay. Nispo sa atin. Half an hour. Left. Half an hour left. Remain kalating oras pa ang natitira. Bakinis po. Albaki nispo sa atin. Yes, albaki. Baki ha, double ka. Albaki. Oh. Okay, half an hour left. Kalating oras pa natitira. Nakiyun. Ano to? Sa bilya to. Sa bilya to. Nakiyun. Nakiyun. Sinabi niya sa bilya nun, bakit ito tumira sa bilya? Sabi niya, tahimik, tsaka ang aking sariwa. Peace. Quiet. Tahimik. Quiet. Alhamdulillah. Alam niyo, pag hindi na kayo nakikinig ng hiwar, makakalimutan niyo talaga to. Kailangan nakikinig kayo talaga ng mga hiwar do sa binigay kong ano sa inyo. Gawin niyo radyo. Pag wala kahit may ginagawa kayo, gawin niyo radyo. What's nakiyun?
What is nakiyun? Hindi yan calm. Yung hangin, sabi niya, Fresh. press. Press. Clean. Nakiyun is clean. Clean. Yes. Okay, I repeat. What is nakiyun the wood? Fresh air. Anong fresh air? Fresh lang, o kaya clean. No, saywar, fresh air. Saywar. Okay, nakiyun is fresh or clean. Sariwa, no? Sariwa. Mas magandang ano doon, sariwa. Sariwang hangin, like that. Okay? Hadiun. Right. Ha? Right. Idaon yata yung shoes eh. Ito yun, no? Kasama niya, no? Kasi, Air daw. Para hindi yata air yung ano eh. Ha? Hawaun eh. Hawaun is the air eh. Hawaii is air. Yes, what is hadiyon? Peace. Al-karyatu hadiyatun, sabi niya dun eh. Peace. Fish, tahimik, calm. Calm, that is a calm. Al-karyatu hadiyatun na nakalagay doon, tamarbuta. But here, hadiyun. What is hadiyun? Hadiyun. Tahimik, calm. Okay? Tahimik. Hunaka. Air. Hunaka is air. Hawaon is air. Air. There. Air. There. Ah? Okay. Laisa hunaka muskila. There is no problem. Ah? Okay. Hawaon. This is the air. Hawa is air. Okay? Nakiyun is hawaon nakiyun. Fresh air. Okay? Al-karyatu hadiyatun. What's that al-karyatu hadiyatun? Yes. Di ba? Calm, tahimik. Very good. Asabi. Yes, week. Linggo. Plural of? Singular. Usbuun. Yes. Akama yukimu. To remain ang ginamit natin. Actually, to raise din ito. Okay? Remain, yes. Ikamatun tayyiba. This is like a duo eh. Ikamatun tayyiba. Have a nice stay. Very good. Have a nice stay. Ta'shiratul kuruj. What's ta'shiratul? Visa. Visa. Ta'shiratul kuruj. Exit visa. O ta'shiratul dukul. Entry visa. Enter visa. Entry visa. Entry visa. Okay. Sharkun. Yakom. Sharkun. Pahirap pa naman mga Tagalog nito. Ah, Sharkun. Mashrikun, like that. Sharkun. Garbun. Maghribun. East. Ah, East. is. Sharkun is? East. Ano yung ibig sabihin Tagalog? Wala, Pakistan to eh. Hindi niya alam yung Tagalog. Sharkun is silangan. Silangan. O what about the lubugan? Garbun. Garbun. O ano sa Tagalog? Lubugan. O sige, punta tayo sa norte. Kanluran. Kanluran. Hindi muna, no, Arabic muna. Tagalog, Tagalog ano na lang. Ha? North Shumal. Shamal. Shamal. O ano sa Tagalog yung norte? Ha? Timog o Hilaga? What is south? Junub. Yes, si brother magaling sa mga ano Junubon? Junub. Ha? Junub or Junub? Janubon. Guys, south. Yeah. Yes, south. Janubon is south. Okay? Kanina sabi mo brother, Junubon? South. Janubon. Yes, Janub. Actually, it's used in my language. Yes, I understand brother. So, video on the language. Hajjun. Hajj. أريد تأكيد الحج. Pilgrimage. Pilgrimage. Hajj. Ay, di. Not Hajj. Hajzu. Zay. Hajjun. أريد تأكيد الحج.
Flight. Flight. Confirm. I want to confirm what? Flight. Hadzi, flight or booking or reservation. That is a hadzun. Not hajj. Hadzun. Hadzun. Okay. Hakiba. Bag. Hakibatun isbag. Kututu. Kututun. Airlines. Kututu na. Tayaran. Airplane. Ay. Tayaran, airplane. Dan nagpapalipad. Nagpapalipad. Pilot. Tayaran, pilot. Aviation. 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 Papalipad. Tayaran. Yes. Malibaras. Papalipad. Of course, tayaran. Aviation, nagpapalipad ng aeroplano. Tayaron is the pilot. Pilot. Tayaron. Ito. Rehlatu Saida. Kanina, ano yung sinabi mo kanina? Have a nice stay. Ito, Rehlatun Saida. Have a nice trip. Have a nice trip, ha? Have a nice trip. Alhamdulillah. Tairatun. Iyon ang airplane, ha? Iyon ang airplane. Umratul Makbul. Umratul Makbula. Acceptable. Yeah, acceptable umrah. Parang dua rin yan. Acceptable dua. Kaya Allah accept your umrah. Like that. Acceptable umrah. Katanggap-tanggap na umrah. Gadarayo gadiru. Yes. To. Yes. Garbun. Is Lubugan. Lubugan. Isban Lubugan. West. West. Fatahayap tahu. Ang bilis, ano? Dapat ganun kabilis. Di man natapos. Nasagot, ya. Fatahayap tahu. Ha? O ito, pakada. Yes, silos. Banon, pakadtul hakiba. Ano ibig sabihin nun? I lost my bag. Yes. Pundok. Ay nakalaktat tawal ihram. Yes, betul. Kalaktuhu pil pundok. Okay, hindi bundok ha, pundok. Okay. Kadimun. Stay. Ha? Kadimatun. Kadimatun old June. Kadimun lang. Stay. Ha? Remain? Remain. Kadimun? Bakit ka dumating? Ila ay nakadimun. Ila ay nakadimun? Ay. Anta kadimun. Limada anta kadimun huna? Stay. Coming! Bakit ka dumating dito? Kadimun is coming. Kadimun is coming. Alhamdulillah, nadali. Halanta kadimun lilamali? Galing for work. Oo, ngayon mali na. Kanina nakatingin niya ko, parang duda kayo sa akin ha. Hindi pa ako nagbigay ng sample ha. Yung pala kayo na-satisfy ha. Ikaw ba'y dumating para sa magtrabaho? La. Anakadimun, liziyarati, like that, para bisitahin ng ganito. O kaya tumikumra sa Makkah like that. Alhamdulillah. Okay. Next, matarun. Matar. Airport, yes. Matar. Ahada asyara, Dawud. What time? First 1 o'clock. 1 o'clock. Ahada asyara. 11. What's the feminine? Ihda asyarata. Yes, very good. Arba'ata asyara, Jacob. Pagdating ng hindi na parehas ha. 13 to 19 ha. Arba'ata, feminine, asyara, lalaki. Okay. 14, very good. Aswatun.
Aswa. Ha? Aswatun. Shoutun. Ha? Syautun, singular yun. Ano translate? Circuits. Kamsyautan, Circuits. kamsyautan tupta, hawlal Ka'ba. Tuptu sab'ata aswatin hawlal Ka'ba. Rounds. Yes, circuit Circuits or round. Balik. Okay, that is a aswatun, feminine, mas plural of sautun. Yes. Plural of shawa, shin, shautun. Ayamul Eid. Day of Eid. This is a festival day. Festival day. Eid is fiesta. May fiesta Muslim. Dalawang fiesta natin. Idul Hajjah, Idul Fitr. Paano nyo pinupronounce ang Idul Fitr? Pwede bang Idul Fitr? Pwede. Dalawa ang pronounce ng Fitr. Fitr or Idul Fitr. Yes, there's a rules. Either Idul Fitr, Idul Fitr. Same. Pwede yan. Okay? Di ba Ainita? Pag tutuloy kayo, Idul Fitr. Pag stop ka, Idul Fitr. Let's say to. Pero pwede nyo parehong gamitin yan. Idul Fitr o Idul Fitr. Okay, ha? Next. It's na Ashara. Lula. 12. Tamarta. Tamara ya tamiru. Yun na lang. Tamara. Tamara ya tamiru. Ha? Saying? Ano ba? I-ate. Parang akala yun eh. Ang layo eh. Tamara eh. Kaya pa, tamarta? How did you perform the umrah? Tamara, he performed the umrah. Kaya pa tamata? Kaya pa tamarta? What's kaya pa tamarta? Kaya pa tamarta? Yes. How did you perform the umrah? Wasaltul mikat. I reach mikat. Then tumalabistul tawwabal ihram. Tumalabaitu bil umrah. I make talbiyah for umrah. Yes. And then wasaltu Masjidil Haram qabla al-asr. Before Asr. Before asr. Yes. Tumma tubtu. I stay. Tumma tubtu. Tapaya tupu. Tubtu. Yes. I made some circumambulate. Okay, sab'at aswatin hawla al-Ka'bah. Yes, tumma sa'aitu bayna as-Safa wal Marwa sab'a aswatin. Di ba? Ganun ko ginagawa eh. Pagkatapos ano? Tumma halaktu ra'si. Then I shave my hair. Yes, then I shave my hair. So, tama rayat kami to perform umrah. Saan na ako? Talatata asyara. Remember 13, 11 to 19, mansuba. Talatata. Feminine, then asyara, masculine. 13 to 19. But 11 to 19, mansub. Fix, mabni. Talatata asyara 13, yes. Tumma. Then, pagkatapos, tamaniyata asyara Yakub. 18. Tawbal ihram. To para sa ito yung umrah or hajj, no? Yung sinusuot na garments, that's a garment. Okay. Jam'an. Pinagdikit. Combine. Pinagdikit. Ayos. Pinagdikit. Pinagsama. Hindi siguro maganda yung pinagdikit. Pag pinagdikit mo lang, ganyan lang yun. Pinagsama. Pinaghalo.
Combine. Ha? Pag dinikit, attach. Hindi, ibig sabihin, hindi yung dinikit lang. Pero pwedeng salita yun. Pag sinabing pagdikit natin, it consider na pagsama na natin yung sala. Okay? Halako, yahli, ko. He shape. Very good. Hawla. Bakit hawla? Bakit hawla? Place. Bakit mansub? Hawla. Because they say, Zahar? Hawla, isang gel lang let salita to. This is Zar, place. What's hawla? Around. This is a zarpu makan. That's why we know that zarzar is actually mabni in mansub. But may mga zarf na aldi in damma, amsi is amsi, di pwedeng amsa, amsi is amsi, but actually they are zarpo zarfiya, they are talagang mansub. The zarf is mansub. Okay? Alhamdulillah. That's why hawla. Nakita nyo, tahta, kalpa. Why? That is a place eh, ama-ama. Mga mansub, why? Because they are zarf. They are zarf. Kamsata asyara, the word? 15. Ha? 15. 15. Dabaha. Ito. Ay. Dabaha. Importante ito sa Quran, meron to. I-extinguish. Ay, mali ba? Hindi dabaha. Dabaha. Slaughter. To slaughter. To slaughter. Okay? To slaughter. Sacrifice is hadiah. Okay? Dabaha to slaughter. What's the mudari of dabaha? Yadba. Hu. Yes. Palamma balaga ma'aw sa'ya kala ya bunayya inni arafil manami an adbahuka. Adbahu meaning I sacrifice you. I slaughter you. Adbahuka. Sino nagsabi nun? Who say that? Who said that? Ibrahim to Ismail. Kala yala ya bunayya ifal ma tu'mar. Yes, sabi niya tatay, sige gawin mo kung ano ang utos sa'yo. Okay? Very good. Ito madali lang to. Dalika. Daka. Pares lang yan ha. Dalika and daka. Ra'sun. Ra'sun. Ay yung hair. Wala pa tayong hair eh. Sya'run. Very good ha. Ra'sun. Ay, sya'run ha. Ra'sun. Wala pa tayong hair eh. Baka halaktu sya'ri. Nagsabi nung nakaraan eh. At sinave ko sabi niya, tinahid ko ang buhok. Di ba? Wahalaktu ra'si. At tinahid ko ang buhok. Yung isa naman sabi niya, wahalaktu yung isa sya'ri pala. Wahalaktu sya'ri. Sabi niya, yung isa naman, wahalaktu ra'si. Anong tama doon? Ra'si. At tinahid ko ang aking ulo. No? At tinahid ko ang aking buhok. Di ba? At tinahid ko ang aking buhok. Titingnan mo yung salita, okay lang eh. At tinahid ko. No, ang hinahahit yung ulo, hindi ang buhok. Ulo ang hinahahit. Hindi, inaahit ang ulo. Ang ulo nga ahitin mo, hindi yung buhok. Alisin mo ang buhok. Pero ano nga ahitin mo? Yung ulo. Natural ulo nga ahitin mo. Okay? Ulo, kaya ang tamang salita, wahalaktu ra'si, not wahalaktu sya'ri, at tinahid ko ang aking buhok. No? Tamang salita sa buhok, tinanggal, pinutol, ginupit, pwede mo sabihin yun. Pero yung inahit, yung ulo, natural lang aahitin mo yung ulo, di ba? Okay. What is ruuson? Very good. Akala ko na naman sasabihin nyo. That is a plural of? Yes. And we shave our heads. No. Isayin mo na yung we shave. Present tense. Sige, present tense. At hahahitin natin ang ating ulo. Halaka yahliku. Nahliku. Wa nahliku ru'usa na. Wa nahliku ru'usa na. Mapulubiden wa wamdap na
tayo at ayitin natin ang ating ulo. Okay. What's raka? Unit. Unit. How do you say, and I went na. And I went behind the Makam Ibrahim, then I pray to Raka. I went, nagpunta na. Dahab to? Khalifa. Yes, come on, Makam Ibrahim, then I pray to Raka. Yes, tumasallay to Rakataini. Very good. Mashallah, ganyan dapat. Eh, di kapag ganyan kayo ng ganyan, at sipag ng teacher sa inyo, talagang magkakaroon ako ng kondisyong, kasi natututo kayo eh. Yun naman talagang nais ko, matuto kayo, no? Very good, ang hirap nun, ha? Pero nasabi nyo, dahab to, kalpa makama Ibrahima, tumasallay to Rakataini, alhamdulillah. Okay. Very good. Barakallahu fikum. Rama, Dawud, Yarmi. Yung kanina, baka, yabki, baka, bakaya, bakaw, bakat, bakata, bakay na. Ito, rama, ramaya, ramaw, ramat, ramata, and ramay na. Same lang mga yan, in lakis. Okay? Sinong tinawag ko? Rama, Dawud. Rama, Yarmi, baka, yabki. Yung ganyan yan eh. What is Rama? Wanarmi Jumratal Kubra, Jamratal Kubra. True, he true. Okay, Rama, he true. Siya'y bumato. Yarmi is the present tense. Ito, Ramal Jamarat. Plural to. Tatlo yun number. Okay. Jamarat is plural. Jamarati, this is feminine plural. Okay, what's the meaning? Ramal Jamarat. He throw. Ramal Jamarat. He throw the Jamrat. Okay? Ano ba yung Jamrat? Tagalog yan, Mer. Kayo nakapag-hats na kayo eh. Yung may hukay yan eh. Tapos may mga butong tinatapon doon eh. Ngayon, madali na ngayon. Hindi katulad noon, pahirapan ngayon. May mga tunnel na kasi ngayon yan. May mga daan na eh. Madali na magbato sa mga yan. No? Tatlo yon. Bakit mayroong ganon? What is the ritual? Doon nagpakita si Shaitan sa kanya. Nagpakita si Shaitan sa kanino? Kay Ibrahim. Yes, Ibrahim alayhis salam. Tapos nililipat ni Prophet Ibrahim alayhis salam. Kaya nagkatalong ng tatlong ganon eh. Nag-udyok siya, linipat siya. Nang mag-udyok, linipat siya. So doon sila nagbabato because si Shaitan, parang si Shaitan ang binabato nila doon. Ritual niya si Shaitan ang pinapahiya nila ng mga nag-umra o nag-hajj, no? Siyempre, nakikita yan ni Iblis, alam niya yan, nandun yan. Sabi niya, hinahamak ako ng mga tao, to. Yung alaalang ito, nandito ako nagbuyo. Ito, binabato nila ako ngayon. Taon-taon na lang ako binabato rito. Dump truck ang mga nag-aakot ng mga bako talaga. Yung mga maliliit na bato. Ang daming binabato kay Shaitan bilang alaala, no? So, yun ay pagpapakita ng ano ba tawag doon kay Shaitan? Pagpapakita ng siyang inaapi, pinapahiya, yes, dahil sa ginawa niyang pag-uudyok, no? Meaning parang gusto niyang labanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, gusto niyang pigilan si Ibrahim. Alhamdulillah. Islam may mga yung ritual, may mga ebidensya. Hindi katulad ng mga hindi mananampalataya pag nagsagawa ng ritual, pagpapasan ng krus, wala naman nagutos na magpasan silang krus. Ginagaya lang nila yung sa Biblia na hindi naman nagpasan ng krus. Salam. O di ba? Mga invento. Kahit anong ginagawa nila, mura mga invento lang. Kahit ritual, invento pa rin. Okay. Saan tayo? Sururun. Bimata suru. Hindi pala bimata suru. Bimasya arta. Bimasya arta. Bimata suru. Yun. Bimata suru. What do you feel? What do you feel? Sururun. Happy. Ana? Ashuru bisuru. Asuru bisuru. Yes. Asuru bisuru. I feel happy. Sururun is happy. Saidun is? Happy. Yes. Saidun is happy. Saa. Yes, saa. He move. Run. He move, he run, he walk. Okay, ginawa kasi ni Yagar yan eh. Kapag kasi si Yagar, bumaba siya doon sa dalang bundok, tatakbo siya, lalakad lang siya.
Pagdating din sa gitna, tatakbo na siya para umakyat kumuha ng biyelo din. Kaya makikita nyo, may guhit yung say. May guhit doon. Doon siya tumatakbo si Hagar. Kaya pagdating mo doon, medyo tumatakbo ka ng konti. Parang ginagaya mo yung ginawa ni Hagar. Nagmamadali siya makarating sa bundok. Lalakad-lakad mo na siya. Tapos, dahil sa pagmamadaling makakita karaman, tatakbo siya bigla. Pag doon sa pantay. Hindi ka naman makatakbo doon sa pagganyan. Tatapa siya doon pag doon siya tumakbo, di ba? Kaya tatakbo siya doon sa pantay para mabilis siya makaakyat agad sa isa pang bundok. Pabalik-balik siya. Okay? Kaya doon siya tumatakbo doon sa may guhit. May guhit yun. Shuruk Shams. Shuruk Shams. Yung Sharkun lang kanina, balikan nyo lang yung Sharkun. Sunrise, okay? Sunrise. Shuruk Shams is sunrise. Sha'ara yasuru. He feel. Very good. Shautun. Round or circuit. Samayasumu. Okay, ganyan mabilis tayo. Okay. Ipas ha. Sapa. Bundok Mount. That's a Mount Sapa. Okay. Papayatupo. He make. Circumambulate. Okay? Not circumambulate. Circumambulate. Okay. Tapayatupo. Tawaful ifada? Di say wideness or abundance tawaf, no? Marami ang tao. Pagdating dagsaan talaga. Okay. What about the farewell? Tawaful? Farewell tawaf. Tawaful wada. Wada'i. Tawaful wada. Okay. Arafat is the Mount Arafat. Okay. Ghurub Shams, the word. Ghurub Shams. Sunset. Yes, sunset. Yes, sunset. Ghurub Shams, sunset. Kasran. Kanina, jam'an eh. Shorten the salah. Combination jam'an, then kasran. Okay? Shortening. Yung ano yung pwede nating shortening? Pajar daw, pwede? Paiksin natin pajar? Bawal. Yung maghrib? Bawal. Asar, yung 4 na raka lang. Duhur, asar, and isya. If you combine jam'an, maghrib, isya, maghrib is 3. No 2. And the isya is 2. Duhur, asar, also 2. Okay? Pero maghrib and pajar, you cannot make to kasran or shortening. Remain 3 and 2. Okay. Labisa, yalbasu. Iwer. Laba. Labba, yulabbi. To make talbiya. Okay, very good, ha? Alhamdulillah. Musdalipa. This is a place, no? And then also Marwa, Sapa Marwa. Okay, Marwa. Yes. Makamu Ibrahim. Yes. Mina. Yung mga tent, no? Mina ang tawag, no? Place din yun. Mina. Okay. Mikat is also the boundary. Oh, yun. Doon lang. Ako di pa ako nag-ads. Yes, alam ng Allah. Pero bakit alam ko yung mga rules sa mga ganyan? Because of studying, di ba? Tapos mag-ads ka, alam mo kung paano gagawin mo. Hindi yung mag-ads ka, hindi mo man alam gagawin mo. Gagamit ka pa ng, kailan, may guide ka. Kung wala kang guide, paano ka mag-ads? Mag-uumra. Natural, may kasama ka magtuturo. Kaya karamihan na mag-ads, mag-uumra. May mga kasama, di ba, meron silang nag-aantabay. Oh, pero mas maganda kung ikaw mismo ang nag-aral na paano mag-perform ng Umrah and Hajj, alhamdulillah, kahit may guide ka, at least alam mo yung gagawin mo, hindi ka natataranta. O, di ba? Okay, Mikat is the boundary. 4 yan. Kahit saan ka, kahit paano kung sa aeroplano ka, lalampas sa Mikat. Kailangan na ba magtawbal ikram? Kailangan. Kailangan bago ka lumampas no, kahit nasa itas ka ng aeroplano, magsagawa ka ng tawbal ikram. Ha? Sinasabi naman alam ko yan, ng mga stewardess, o yung mga mag-hajj, malapit na tayo sa boundary, yung mga mag-hajj, lalampas tayo, pwede na ho kayo mag-ano rito bago makalampas ng Mikat. Sasabihin naman nila yon. Kung naglalakad kayo, meron din mga boundary yan. Okay? 4. Kabila, 4. Northwest, south, and east. Okay. Next. Hadiyun. Sacrifice animal, ha? Hadiyun. Wasala, yasilu. To reach. Okay. To reach.
Remember, wasala yasilu palobay ila. Dakaba ila. Karaja means sya'ara bi. Wasala yasilu ila. Remember, ila. Okay? Wukupun, Standing. standing. Yes. Wukupun, al-wukupu bi arapati. Standing on Arafat. And then, ito, baka makalimutan nyo, zawal. Zawal Shams. Setting of the sun. No. Binigay ba? Binigay. Na? Binigay. Gitna. Yes, noon. Noon, followed by duhur time. After the zawal, this is zenith. The zenith. After the zawal, the duhur time will come. Okay. Udo nun. Here. Ear. Ano yung ear? Tenga. Very good, brother. Is up. Is upon. Ikaw ang gusto ko. Halkabal tal tabib. Naam. Dakabtu ilal mustasfa bil is'ab. Wakabal tu ta'i tabib. Tren. Kitaran tren eh. What is up? Is upon. Dawod, kanina tinanong kita. Ambulansya. Ambulansya. Okay, ambulansya. Okay, asnan. Sinun, asnanun. Tit. Sinun is the singular. Okay. Asaba. Yung nakaraan, that's a majul usibtu. Diba? So, usibtu, I was afflicted. Usibtu because of majul. Apo ila. Usibtu. From asaba yung sibu, usibtu, usiba. That is a majul. Usiba yung sabu. So, I was afflicted, usibtu. Okay? I suffer. Yes, very good. Also, I suffer. Okay. I hit. Ha? Okay, very good. Ito yung mga bago natin, ha? Alpun. Ay, alpun. Yes, meron tayong alpun. Ha? Na alpun. Alpun muna. 1,000. Ay, siyempre, kailangan meron tayong papaligaw. Alpun is 1,000. What's 100? Mia? Tun. Yes. Now, what is anpun? Nose. Ah? Nose. Okay. Anpun is nose. Alamun. Roar. Ayun. Pain. Pain. Hali. Pain. Alamin syadidin. With a severe pain. No, di ba? Alamun. Kaya alam, may alamin. Kaya alamin. Alamun. Ha? Alamun. Okay. Irtipaa. Increase. Wahunaka irtipaa. Tidagti. Increase. Increasing. Wahunaka irtipa. Tidagti. Wasukari. Increase. Blood pressure. And there's a increasing in blood pressure or pressure and diabetes, sugar, diabetes. Very good, ha? Tandang huli, ako yata yung natututo magsalita. Ito nyo, pag practice ka ng practice, gawin yung radyo yung mga binigay kong ano sa inyo. Ugas ka plato, meron kang pinakikinggan. Maglalaro ka, may pinakikinggan ka kahit nag-games ka mga digmaan, patayan, barilan sa mga games mo na wala namang pagbabawal sa Islam. At least nakikinig ka, oh. Hindi nasasayang yung oras mo. Alhamdulillah. Okay. At least palagi mo narinig, ito yung ano niya, kahulugan niya, tagalugan niya. Importante ma-pick up nyo, number 1, vocabulary. Kasi kahit anong galing mo magsalita, kung di mo alam ang vocabulary, hindi mo mabubuo. Kaya importante yung mga vocabulary lang. Then secondly, pagbuo ng mga salita. Siyempre, marunong kang vocabulary, mabubuo mo yung salita sa pagsasanay din yun. Okay? Sanay lang, practicing lang, brother ko. Okay, next. Irtapa ayar tapiu. Yung irtipaun kanina, that's what's that? Masdar from irtipa'a yartapiu. Irtapa'a yartapiu. Irtipaun. Okay, that is a masdar. Increase, Okay. Tarkun from taraka. Iiwanan, to live. Living. Live. Yes, live. This is a masdar of tarakaya truko tarkun. Okay, parang yung mga kanina yan yung namayanawo, yanamo, naumun. Kapayakapu, kaupun. Maraming pattern ng masdar. Napakaraming pattern. In form 1. But form 2 up to form 10, dalawa, isa, tatlo, dalawa, isa, tatlo. But form 1, napakarami ng pattern ng masdar.
Mahirap. Pero to 10 form ng verb, madali. Okay. Tisuna. 90. Ito. Tagayyaba. Limada tagayyabta anid dirasi. Absent. Absent from gaba yagibu. Form 1. Tagayyaba. What? Yatagay. Yatagaya. Bu. Limada tagayyabta anid dirasa. Why you are remain absent? From. Anis from. From studying or from schooling. Ha? Remember, anis from here. Okay, very good. Takriru tibbi. Oh, si bata, inaabot niya. Oh. Ada huwa takriru tibbi. Ha? Yes, doctor report or medical report. Takriru tibbi. Ha? Takriru tibbi. Very good. Tanawalud dawa. To consume medicine. Okay, consume medicine. Okay. Hanjaratun. Like a Hulk. Hanjaratun like Hulk. Kasama sa ENT to. Throat. Throat. Okay, paano sasabihin TNT? ENT pala? E from? E from? Ear. Udo nun? Eyes. Nose. Lisiyarati tabib. Lisiyarati. Sabi niya, Ear, nose, and throat. bakit ka narito? Sabi niya, bakit ka pumunta na? Sinabi niya, Limada? Limada. Adarta. Yes, limada katarta? Ilal? Istas pa. Nasagot niya, Adartu? Lisiyarati? Tabibil? Uduli? Walanfi? Hajarat. Walanjara? ENT, no? O, tingnan nyo. Ano yung una? Ear. 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 Then, Nose. nose. And, anfun. Then, so meaning the doctor ENT, ang trabaho niya ay tenga, ilong, at lalamunan. Ayun siya, bibig naman. Sabi kasi ng iba, ENT part of the head, ang trabaho niya. Hindi totoo yon. Pag sinabing ENT, tatlo lang siya. Tenga, ilong lang siya at lalamunan. Ayun naman siya, bibig. Dentist. Dentista ang nasa bibig, hindi yan parte ng ENT. Ano yung dentista? Tabibul? Asnan. Iba rin yung sa mata. Hindi parte, gumagawa ba ng salamin yung mga ENT? Hindi. Iba yung sa mata. So kaya tinawag na ENT, ilong, tenga at lalamunan lamang siya. Okay? Alhamdulillah. Kadrawat. Vegetables. Vegetables. Dawaun. Medicine. Rahatun. Relax. Relax. Yes, yung nakuha niya Miriam. Rahatun is relax. Okay? Relax. Okay. Zukamun. Bisukamin. Cold. Cold. Common cold or cold. What's cold? Malamig? Sipon. Sipon, brother. Ha? Sakit to, ha? Hindi malamig, ha? Sipon to. Cold. Sipon. Okay. Ziyadatul wazan. Masababu. Masababul hada. What's the reason of this? Increase of weight. Increase of weight. Ha? Ziyadatun. This is a master of sada yasidu. Sada yasidu. Siyadatun. Siyadatun. Ha? Yan ang master niya. Ziyadatul wasni, increasing weight. Sababun. Sabab. Reason. Masababuhada, masababadalika, anong reason of that, like that, okay? Sabauna? Sabauna is 40? Arbauna, yung 40. 70. Sukariyat? Sugar. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam na natin to. Salim? Al-Kalbu Salim? Sounds fine. Yes, very good. Okay, sounds Salim. Shadidun. In Quran, there are so many shadid. Sibir. Matindi. Okay, shapakallah. They say dua. Shapa, past tense, but if you make dua, it will become future. Remember, the body became future. May Allah cure you. May Allah cure you. Shapakallah. Okay, shapaka. Depende. Shapakillah, shapakallah, shapakumullah. Depende sa pronounce na kaharap ninyong sinasabihan ninyo. Okay, shapakallah.
Sudaun. Headache. Headache. Sadrun. Yes. Chest, dibdib. Very good. Okay, ma'am. Sunduin ko muna si Oh, dagtun. Pressure. Pressure, blood pressure, like that. Tabibul asnan, dentist. Tabibul asnan, dentist, ang ngipin yan eh. Okay ba yung ENT, no? Okay. Talabun. Demanding. Demanding, talabayat lubu. Demanding. Okay? Pahasa. Yabhasu, yes. I-advise. Okay, kabala, yukabilu. Hal kabal tat tabib. Hal kabal tat tabib. Did you meet the doctor? Okay, kabala, yukabilu, he met. Okay, very good. Kalbun. Remember the pronunciation because of kalbun is dog. Oh, dapat matigas. Kalbun. Kalb. Okay, that is a heart. Kulya. Kulyatun. Kulya. Kidney, bato. Okay. Milhon, no? Nakahalo itong milhon dito. What is milhon? Hindi ba asin to? Salt. Milhon is salt. Milh. Okay? Nagalo lang sila sa lakaran nating malayo na. Nakalimutan nyo na. Mumarasa. Mumarasa riyada. Practicing. Sport, practicing, exercise. Martial of exercise. Okay? Maui dun. Haladay ka maui dun fit tabib. Ila tabib? Maat tabib. Appointment. Do you have appointment? Maat tabib with the doctor. Maui dun. Yes. Naam. Naam maui di asaatat. Like for example, 10. 10 o'clock. Naam maui di saatat. Ashira. Very good. Alhamdulillah. Oh, ito. Natija. Natijatun. Oma natija. And what is the? Resulta. Result. Oma natija. And what is the result? Okay. Nasahayan sahu. To advice. Yung kanina, ano sinabi ninyo? Parang advice din yata yung sinabi nyo kanina. Hindi pakasana yung chinyek up kanya. Yung examine. Yes, pakasa is examine. Parang ganun din sinabi nyo kanina eh. For example, pakasa sadri, i-check up my chest. Pakasa is check up like that. Examine, sinuri. Nahasa is to advise. Parang mali yung kanina, no? Check nyo yun. Pahasa is to examine. Okay, next. Parang wala na. Nasahayan sahu. Wala na, tapos na. So, we will stop here. So, inshallah, sa susunod, pagpapatuloy natin ang ating chapter 15, no? Inshallah. Wa akhiru da'wat alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah